Victim is a responsibility for health. Open airway. Open airway. Dinsik na mouth. Mouth is clear. Dinsik na mouth. Doon na ilalek. Ilalek. 1,001, 1,002, 1,000. Eh! Dito tingin ka sa siya. 1,001. Hindi. Lang muna. Okay, let's breathless. Give to the cerebros. Dalawang buga. Tapos. Bilis. Kumamatay yan. 10 seconds na yun, no? Bawa ng chika ulit ng ilan. 10 seconds. Then, doon kung saan ka. Ganyan, no? Okay. Bawa ng 10 seconds ka na. Sige, bumba na, bumba. Bumba na lang, bumba. Sukat mo na, sukat. Paano mo sukat? Paano mo sukat? Sir. Hindi na ayaw nun kasi po. Sige, go, bumba. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1. Okay, buga. Dalawa. 1. Low. Go, okay, bro. Low. Tapos, sige, buga pa ulit. Pagkalawang second. Sir, positive. Break and pass. Teka, pero na, sir. Wag mo, sir. Nasa right side ka. Nasa right side ka. Pero mo sarili mo. 42. Okay. Low again, sir. Okay. Low. Low. Okay, buga. Cycle 3 na to, sir. Oh, sige. Sa pisngi. Okay, buga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3. Okay, no? Isa-isa lang. Okay na, sir. Dapat tayo na revive. Low. Dapat lagi dalawang green. Ano? Mana na sir? Dalawang green. Last na, cycle, sir. Bumaba, medyo mabilis na isa na ko tayo. Bumaba na mabilis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Binibigyan mo eh. Binibigyan mo. Diretso lang yun. Okay. Ano mo? Maintain mo ng green lagi. Cycle ka, sir. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buhay na buhay. 13, 14, 2. Ganun lang yun, ano? Uy! Huwag nyo pinipitin. Huwag nyo pinipitin kasi masakit sa puso niyan. Lumabog yung pinipitin. Diretso lang ganyan, ano? Sino pa wala? Lahat na kayo? Sino pa yung hindi satisfied dun sa ano ninyo? Mamaya, mapipigil sabi, lola lang ganito.